गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे देव। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुहूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकवदातो संकीर्तन कपितरौ कमलायताख्य विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतार। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मी जस्योच्च वक्षसि यस्यास्ति हृदये स्तम्भित तं नृसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे द्वैत हे भुवनेक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृश्यते। राधा रासेश्वरी रम्या परमा च परात्मिका रसद्भाव कृष्ण कांता कृष्ण वक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनिलाप विष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्र सतश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक तांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपा अधम को किसी भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जी कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज तांक पाद पद्म मध्य अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना कर।
तदनंतर उपस्थित आमर विजय कृष्ण दास प्रभु, सुधाकर प्रभु, बड़ भाई नारायण प्रभु, बाबुला प्रभु, उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद, समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद, समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कर दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुच्छे। अधमर से प्रिय योग्यता नहीं, तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल होछि, आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ए अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध। गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज बरसना की राधा प्यारे, बरसना की राधा प्यारे, नंदगांव की कृष्ण हमारे, नंदगांव की कृष्ण हमारे, जोड़े रंग भज जोड़े रंग भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत मासिक कथा की, जय पुरुषोत्तम भगवान की, पुरुषोत्तम मास की, राधा गोविंद देव की, वृषभानंदिनी राधा रानी की, निताई गौरांग महाप्रभु की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन जीव की, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की, परम वैष्णव शिव शंभु की, तुलसी महारानी की, नित्यलाप विष्ट पूज्य गुरुदेव श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की, नित्यलाप विष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, जय विष्णुपाद परमंश परिवार भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की, जय विष्णुभा भक्ति सुध केशव गोस्वामी महाराज की, नित्यलाभ विष्ट भक्ति गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समागत गौर भक्त वृंद की, जय हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मानक महती कृपारो, भगवान महती कृपारो आम मानू यही पुण्य पुरुषोत्तम मासरे भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग, जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे, श्रीमद् भागवत कथा माध्यम आम मानक सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महती कृपा अटे। यही भागवत अनुष्ठान आज हूँ 21 दिन। आम गतकाली भागवत दशम स्कंध भितर प्रवेश कले, जो थे कि भगवान लीला चरित्र वर्णन करा जायछि। भागवत होची कृष्ण चरित्र। शुण परीक्ष नरनाथ कृष्ण चरित्र भागवत। यदि भागवत कथा आलोचना करी कृष्ण लीला चरित्र आलोचना कले नहीं, ताहले भागवत आम किसी आलोचना करें। तेणु आम 20 दिन नवम स्कंद बंदे आलोचना कले। यही 10 दिन आमको समय अच्छी। यही 10 दिन भगवान लीला चरित्र आलोचना करवा, जो दशम स्कंद रे परिपूर्ण रूप से वर्णना करा जायछि। भगवान लीला चरित्र श्रवण कले एकादश स्कंद वर्णना करा जायछि जे संसार सिंधु अति दुस्तर अति तीर्ष न अन्य प्लव भगवते पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसन सेवेण मंत्रेण भवद विविध दुख दवार्दितस्य। सुत गोस्वामी कहले संसार सिंधुवती दुस्तर अति तीर्ष, ए संसार सम्मुख रूपक समुद्र, यही संसार रूपक समुद्र को अतिक्रम करने अत्यंत कष्टकर अटे। जेपरी समुद्र को किए अतिक्रम करि परिबो नाही, केते बड़ पहरा होतिले मध्य समुद्र को से अतिक्रम करि परिबो नाही। सेहीपरि ये संसार रूपक समुद्र को मध्य अतिक्रम करने अत्यंत कष्ट अटे। फिर समुद्र को अतिक्रम कर जाउछंती, विदेश को जाउछंती, कौथरे जाउछंती? जहाज रे। सेहीपरि ए संसार रूप समुद्र को पार होबे गोटे जहाज अच्छी। से जहाज रे जे बसी पड़िबो से अनायास रे संसार सागर अतिक्रम हो। कौन से सागर? से जहाज ना लीला कथा रस निसेवण मंत्रस्य पुरुषोत्तमस्य, पुरुषोत्तम भगवानंकर लीला कथा, से कथा को जो माने आस्वादन करिवे, श्रवण करवा लगा, आस्वादन करवा लगा,
श्रवण करवा अर्थ एपट शुणी सेपट छाड़दे एटी एटी शुण गुरुकुल पास जा श्रवण कह जाए आस्वादन अर्थ एकाग्र चित्तरे मन को कान को लगई निविष्ट हबार अच्छी भगवान कथार चित्त को निविष्ट करदेवार अच्छी जो माने निविष्ट करदेवे चित्त को भगवान कथा श्रवण कीर्तन रे सेमान पई ए संसार सागर गोस्पद तुल्य हो जीव अति सहज रे पार हो जीवे। तेणु आम चैतन्य महाप्रभु कहले मोदे कथा कौन कहले जे साधु संगे हरि कथा ए मात्र चाई साधु संगे हरि कथा साधु संगे हरि कथा ए मात्र चाहे साधु संग संसार जिनिते आर कौन वस्तु नाई संसार आर कौन वस्तु संसार को जय करने जितिया कौन सी वस्तु नहीं गोटे एकमात्र उपाय साधु संगरे भगवान का लीला चरित्र श्रवण करवा। तेणु आम मान को पुरुषोत्तम भगवान कृपारू गुरु वैष्णव मान कृपारू सुजोग मिली। तेणु आम मैंने ये लीला चरित्र को एकाग्र चित्तरे श्रवण कीर्तन करवा जहाँ फल आम भगवत धाम को जापर। गत काली आम मैंने श्रवण करते जे किपरि जदुवंशर राजा थिले सुरेशन तांकर सुरेशन राज्य आ मथुरा राज्य रे तांकर राजनीति चलथिला। मथुरा राज्य तांकर राजधानी थिला। सुरेशनंग पुत्र नाम होची वसुदेव। भोजवंश राजा थिले उग्रसेन। उग्रसेनंगर पुत्र नाम होची कंस। उग्रसेनंगर गोटे भाई थिला जांकर नाम देवक। देवकंकर 7टी कन्या। शेष कन्या ना होची देवकी। 6 कन्या को विवाह करथिले वसुदेव। शेष रे 7म कन्या देवकी मध्य वसुदेव पे निर्णय कराला। कहीं आ कौन से राज पुरुष नथिले कि थिले किंतु वसुदेवंकर जो गुण थिला जो स्वभाव थिला एपरी सुंदर स्वभाव सुंदर गुण विशिष्ट कौन सी व्यक्ति तांको देखागला नहीं। तेणु सान झील देवकी मध्य ए वसुदेव पे निर्णय कले। वर्तमान विवाह कार्य समापन हला। मथुरा राज्य सुरेशन राज्य को जीवे। कंस तांको दादा झील देवकी को बेसी भल पाउथला। ए कंस गोटे राक्षस। किपरि राक्षस गत काली मु कहिथिली। ए कंसर बल 10,000 हाथीर बल। 10,000 हाथीर बल जतिकी कंसर बल से जतिकी। यही विवाह करथिला कंस का को जरासंधर 2टी झील जार ना अस्थि प्राप्ति। किपरि विवाह करथिला ना ए जरासंध पाखरे गोटे हाथी थिला कोबलया पीड़ हाथी। से हाथीर मध्य बल गोटे हाथी किंतु बल 10,000 हाथीर बल। थरे ए कोबला पीड़ हाथी से जरासंधंकर जोटी बांधी रखिथिले सेठु खसी आसीगला। आसिक तो बाहर को आसीगला ताको धरी पारले नहीं। एई कंस जने रेसलर थिला मुष्टि युद्ध करे सी। एई कंस थरे बाहर एपरि से एक्सरसाइज करथुला। से समय हाथी आसीगला। ये मध्य 10,000 हाथीर बल। ये से हाथीर लांगल को धरी एमिटी फुलेले फुले
ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେଇ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଗୁହାଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ହାତୀ। ଜରାସନ୍ଧ ଦେଖିଲେ କିଏ ରେ ଏପରି ବଳବାନ ଅଛି, ମୋର ହାତୀକି ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ। ବାସ୍ତବରେ କଂସ ବଡ଼ ବଳବାନ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅକୁ କଂସ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଏଇ କଂସ ରେସଲର ଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହିପରି ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ମହିଷ୍ପତିପୁର ରାଜା, ତାଙ୍କର 5ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଚାଣୁର, ମୁଷ୍ଟିକ, କୁଟ, ଶଳ, ତୋଷଳ। ସେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। କଂସ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା, କହିଲା ମୋ ସହିତ ତୁମେ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଯିଏ ହାରିବ ସେ ତାର ଦାସ ହେଇକି ରହିବ। ମୁଁ ହାରିଗଲେ ତମର ଦାସ ହେଇ ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ତମେ ହାରିଗଲେ ତମେ ମୋର ଦାସ ହେଇକିରି ରହିବ। ଏଇପରି ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ହାରିଗଲେ କଂସ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ କଂସର ଦାସ ହେଇକିରି ରହିଲେ। ଏଇ କଂସ ଏଇପରି ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲା। ଏଇପରି ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଥରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା ଚାଲିଛି, ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଆସିଥିଲା କଂସ, ଯୋଉଠି ପରଶୁରାମ ବସି ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ସେ 100 ଥର ତଳକୁ ଉପରୁ କରିଦେଲା, ଏତେ ବଳବାନ ଥିଲା ସେ। ପରଶୁରାମ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ପରଶୁରାମ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ପରଶୁରାମ ତାର ବଳକୁ ଦେଖି ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କହିଲେ ହେ କଂସ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଧନୁ ଦଉଛି, ଶିବ ଧନୁ, ପରଶୁରାମ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏଇ ଧନୁ ନେଇ ତୁ ରଖ। ଏ ଧନୁ ସାମାନ୍ୟ ଧନୁ ନାହିଁ, ତାର ଓଜନ 1 ଲକ୍ଷ ଭାର ଓଜନ, ବିରାଟ ଧନୁ। ତୁମେ ଏ ଧନୁ ରଖ, ଏ ଧନୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ତାର ହାତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତେଣୁ କଂସ ନେଇ ସେ ଶିବଧନୁକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଏଇପରି ବଳବାନ ଥିଲା କଂସ। ଏଇ କଂସ ତାର ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣୀକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଜେ ରଥ ଚଳେଇବି। ସେ ରଥ ଚଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ରଥ ମଥୁରାରୁ ସୁରେଶନ ରାଜ୍ୟକୁ। ଯିବା ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା କଂସକୁ। କଣ ହେଲା? ରେ ରେ ଅସୁର କଂସ ଶୁଣ ରେ, ନ ଜାଣୁ ଆପଣା ମରଣ, ଯାହାର ବାହୁ ଅଛୁରଥ, ତତେ ମାରିବ ତାର ସୁତ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଅବତରୀ, ମହି ରଖିବେ ତତେ ମାରି, जय भक्तवत्सल भगवान की। आकाशवाणी माध्यम रे देवता माने कहले हे कंस सुन, तू जाको रथरे बाही नौचु तोर भौणी को, तार अष्टम गर्भ संतान द्वारा तोर मृत्युवरण हब। जेतेबेले एक कथा सुनिला कंस आउ भौणी स्न कुआडे पळेगला। सांगे सांगे खंडा काढ़ला, देवकीर चुट्टी धरला, मारिया को चेष्टा कला। कहीं मूलू मारिले जीव सरी, देवंक संगे किंपा कली। देवकी रहिले तो तार जन्म हम मत मारिब,
ତାକୁ ମାରିଦେଲେ କାମ ଛିଡ଼ିଲା। ଏଇପରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେବକୀଙ୍କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ସମୟରେ ବସୁଦେବ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତି। ପତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାତି ଇତି ପତି। ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପତ୍ନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମ ପତ୍ନୀର ଅର୍ଥ ପତିଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପତି ଯଦି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଉଛି ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେପରି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣକୁ କେତେ ଥର ବୁଝେଇଛନ୍ତି, 3-4 ଥର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାବଣ ପାପ କର୍ମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସେ ବୁଝିଲାନି, ସେ ମଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମପତ୍ନୀର ଅର୍ଥ ଯଦି ପତି ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ପତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପାତି ଇତି ପତି, ପତ୍ନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଂସ, ଶ୍ଲାଘନୀୟ ଗୁଣ ସୁରେଇ ଭବାନ ଭୋଜ ଯଶୋ କରଃ सकतं भगिनीं हन्यात् स्त्रियम् उद्वाह पर्वणि। वसुदेव कंस कहले, हे महाराज, आपण होचंती भोज जस करह, भोज वंशर गोटे गौरव सदृश। आपण जने प्रशंसनीय व्यक्तिर अधिकारी, समस्ते आपण प्रशंसा करुछंती। आपण भली जने एपरि सुनामधन्य व्यक्ति गोटे स्त्री पुणी भौणी पुणी विवाह समय रे हत्या करिवा, यह आपण पक्षे शोभनीय नुहे। हे महाराज, आपण मृत्यु पे भय करुछंती। अरे जन्म हेइछ अर्थ मृत्यु सुनिश्चित। देह बोइले निश्चय मरी, मन छार किंपा डरी। यही हूँ मृत्यु लोक। एठी जन्म हेइछ अर्थ निश्चय मृत्यु ग्रहण करिवो। भगवान मध्य गीतारे कहले कौन, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च। जन्म हेइछ अर्थ निश्चय मृत्यु ग्रहण करिवो। महाभारत रे गोटे श्लोक अछि, 4टी तत्व कथा कहते। 4टी जो अनुभव करिवा आम दुख किछि हबो नै। कौन ना, सर्वे क्षयंता निचया पतनांच समुच्चया संयोगश्च वियोगांत मरणांत जीवितम। तार अर्थ होची सर्वे क्षयंता निचया, अर्थात जहाँ तुम्हें संग्रह परिग्रह करी रखिच कौन पाए, दिने नष्ट हवा पाए, दिने नाश हवा पाए तार उद्देश्य। आउ कौन, पतनांच समुच्चया, यही भौतिक जगत रे जेते तुम उच्च पद को जाइथिले मध्य दिने पतन हवा पाई। संयोगश्च वियोगांत, तुम जा सहित संयोग होइछि, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, बापा पु हो, बंधु बांधव हो, दिने वियोग हवा पाई। संयोग हेइछि अर्थ दिने वियोग हब। आ मरणांत जीवितम, जन्म हेइछ अर्थ दिने मृत्यु पाई। तेणु जन्म हेइछ अर्थ निश्चय मृत्यु मरण आमर हब। तेणु कंस वसुदेव कहले, हे महाराज, आपण कहीं भय करछन्ती, आज नहले काली के आमर मृत्यु हब। हे महाराज, ऐसा एव अनुजा बाला कृपणा पुत्रिका उपमा
हन्तुं न अर्षि कल्याणीं इमां त्वं दीनवत्सल। दीनवत्सल बोली संबोधन कर वसुदेव कंस को। हे दीनवत्सल शुण, यही अनुजा अर्थात तुमर सान भौणी गोटे असहाय नारी, तुमर झील तुल्य, सान भौणी अर्थ निजर कन्या तुल्य अटे। तुम्हें तुमर स्नेहर पात्र सी, आदर पात्र, स्नेहर पात्र, तुम्हें यहीपरि अवस्था ताकू तुम्हें हत्या करवा ठीक नुहे। अनेक कथा वसुदेव यहीपरि बुझेले कंस को, किंतु कंस तो असुर, से बुझला नहीं। सेतबेले वसुदेव चिंता कले मु किपरि हेले वर्तमान देवकी की रक्षा करी आमर कर्तव्य। अरे भविष्य कौन हम, मोर पुत्र कंस को मारियो कि कंस मोर पुत्र को मारियो, भविष्य कथा से भगवान जानी। एबे जेपरि मु रक्षा करिया पड़िबो, एहीपरि चिंता करी वसुदेव कंस कहले, हे कंस शुण, तुमर भय का प्रति, देवी के प्रति तुमर भय नहीं, तार संतान प्रति तुमर भय। तेणु मु सत्य करी कहूची, कथा दउची तुमको, देवकी जेते संतान जन्म हब, जन्म हो मु तुमको आनिक देदेवी। ए कथारी जेतबेले कहले वसुदेव, कंसर मन को पाइला। वसुदेव एत बड़ सत्यवादी थिले, कंस भली असुर मध्य कथा को विश्वास कले। एत बड़ सत्यवादी थिले वसुदेव। वसुदेव कही अर्थ निश्चय सत्य को से रक्षा करेंगे, केवल से मिथ्या करेंगे नहीं। तेणु कंस राजी है, ठीक अच्छे, तुम्हें आ सुरसन राज्य को जापर ना, ये मथुरा राज्य ही रहिबो। मथुरा राज्य घिनाणिले, रहा सुंदर घर व्यवस्था करदे। बर्तमान से अच्छी देवकी वसुदेव। किछि दिन गला गला परे तांकर गोटे पुत्र जन्म हला। देवकींकर गोटे पुत्र जन्म हला, जांगर नाम होचे कौन, कीर्तिमान। प्रथम पुत्र नाम दिहला कीर्तिमान। जन्म हो कथा देइछन्ति वसुदेव को, बापा माँ निज जन्म हवा पुओ को कंसे हाथ दब केते कष्ट होतबो बापा माँ को, किंतु सत्य को रक्षा करिया पड़ियो। सत्य ही मुख्य। सत्य को रक्षा करने वसुदेव निज संतान को धरी कंस पाखरे पहुंचला। कंस जतबेले देखिला वसुदेव धरी आछंती, से प्रसन्न हो गला। प्रसन्न ही कहला, हे वसुदेव, प्रतिजातु कुमार अयम, न हि अस्मात् अस्ति मे भयम, अष्टमात जुबय गर्भात् मृत्यु में बृहत कील। हे वसुदेव, तुम्हें जो सत्य को रक्षा कल, मु तुम भी प्रसन्न अच्छी। तुमरे संतान को तुम्हें नहीं जा, कहीं मते आकाशवाणी कौन है, अष्टम गर्भ संतान द्वारा मोर मृत्यु हम। ये तो तुम प्रथम संतान, तुम्हें नहीं जा। जिते एपरी कहले वसुदेव धरिकी फेरुंती, कि रास्तार भावुंती ये कंसर कथा कि ठीक ना, ये तो असुर, केतल मन परिवर्तन हो पुणी आसी जापे, ये भी चिंता करी जाउछन्ती। वसुदेव जोटी जगह दिया रही, यही समय कंस पाखर आसी पहुंचले किए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण,
ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରଦ ମୁନି ଆସି କଂସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଏହିପରି ଜଣେ ସନ୍ଥ, ସିଏ ଅସୁର ମାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ଦେବତା ମାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। କଂସ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସନ୍ଥ ଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି। ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କଂସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, କଂସ, ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣେ, ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ 8ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, କଂସ କହିଲୁ, ଏଇ ଯେ 8ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି, ଆର ପ୍ରଥମ କୁଡ଼ା ଅଷ୍ଟମ କୁଡ଼ା, ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ପ୍ରଥମ ତା ପାଖରେ ଅଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ, ତା ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କଂସ, ଦେବତା ମାନେ ତୁମକୁ କପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି। ପ୍ରଥମଟା ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇପାରେ, ଅଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଇଯାଇପାରେ। ଦେଖେ, ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, କିଏ କହିବ ନାରଦ ମୁନି ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ? ତାଙ୍କ ନା ନାରଦ ମୁନି ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ, ନାରଦ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସିଏ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ପୁତ୍ରକୁ କଂସ ମାରିବ ନା ଏବେ, ସେ 6 ପୁତ୍ର ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲେ, ପରେ କ'ଣ ହେବେ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି। ଏଇ 6 ପୁତ୍ର ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେମାନେ ଏଇ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇପାରେ, ଅଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, କଂସ କ'ଣ କଲା? ଏମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କଂସ ହି ମନେ ମନେ ଗୁଣେ असुर बल घेनि संगे धाइला पवन बेगे देवकी मंदिरे मिलिला कोपे अधर कामड़िला जय भक्त वत्सल भगवान की। जेतबले नारद मुनि एपरी कहिले, सांगे सांगे कंस तांकर असुर बल को धरी पहुँचला देवकी जो रोते से क्रोध रे जर्जरित हो तार संतान को आनी जबरदस्त शिला पर पकई मारदेला। जेतबले मारिदेला तापरे कौन कला ना कंस को वसुदेव को देवकी को से कारा एबे घरे रखिथिला, एबे कारागार रे रखिदेला। कारागार रे तार गोड़ा हाथ को सेंकुली बांधे बंदिशला रखिदेला वसुदेव को एवं देवकी को।
ଏଇପରି ଗୋटे ନାଇଁ ଦୁଇଟି ନାଇଁ 6ଟି ପୁତ୍ରକୁ କଂସ ମାରିଦେଲା। 6 ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲା। ଏପଟେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ, କଂସର ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉମାନେ? ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ବକାସୁର, ତୃଣାବର୍ତ୍ତାସୁର, ଅଘାସୁର, ଅରିଷ୍ଟାସୁର, ପୁତନା, କେଶୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଂସର ଭୟରେ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ କେତେ, ଆଉ କେତେ ଉପରି ତାକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ କେତେ କଂସର ସେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ଏଇପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ 7ମ ଗର୍ଭ ସମୟ ଆସିଲା ଦେବକୀଙ୍କର। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, 7ମ ବୈଷ୍ଣବମ୍ ଧାମ ଜମ୍ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ ଗର୍ଭ ବଭୁବ ଦେବକ୍ୟାମ୍ ହର୍ଷ ଶୋକ ବିବର୍ଦ୍ଧନା। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏଇ 7ମ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ 7ମ ଗର୍ଭରେ ଆସି ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ହର୍ଷ ଶୋକ ବିବର୍ଦ୍ଧନ, ଦେବକୀକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଲା ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେଲା? କଂସ ଆସିଲେ ମାରିଦେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଯୋଗମାୟା ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦାସୀ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଦେଶ ଆପଣଙ୍କର? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗମାୟାକୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଶୁଣ, ଗଚ୍ଛ ଦେବୀ ବ୍ରଜଂ ଭଦ୍ରେ ଗୋପୋ ଗୋବେ ଅଳଙ୍କୃତମ୍ ରୋହିଣୀ ବସୁଦେବସ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟାସ୍ତେ ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗମାୟା କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜଭୂମିକି ଯାଅ। ଯେଉଁ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଠି ନନ୍ଦବାବା ଅଛନ୍ତି। ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ଗୃହରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। କଂସ ଭୟରେ ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ମୋର ଅଂଶ ଅନନ୍ତ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଂଶକୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କର। ଏବଂ ତାପରେ 8ମ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ଏଇ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଯଶୋଦା ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହବ। ତୁମେ ଏପରି ଏତିକି କାମ କର, ମୁଁ ତୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବି। ଭଗବାନ ଦେବୀଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉପହାର ଦେଲେ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଅର୍ଚ୍ଚିଷ୍ୟନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱମ୍ ସର୍ବକାମ ବରେଶ୍ୱରୀମ୍ ଧୂପ ଉପହାର ବଳିବି ସର୍ବକାମ ବରପ୍ରଦାମ୍। ହେ ଦେବୀ, ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଧୂପ ଉପହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ବାସନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସମସ୍ତେ କିଛି କାମନା ନେଇ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଇ ତୁମେ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ? ନାମ ଧ୍ୟାନି କୁର୍ବନ୍ତି ସ୍ଥାନାନି ଚ ନରା ଭୁବି ଦୁର୍ଗେତି ଭଦ୍ରକାଳିତି ବିଜୟା ବୈଷ୍ଣମୀ ଚିତମ୍ କୁମୁଦା ଚଣ୍ଡିକା କୃଷ୍ଣା ମାଧବୀ କନ୍ୟକେତି ଚ ମାୟା ନାରାୟଣୀ ଈଶାନୀ ଶାରଦା ଅମ୍ବିକେତି ଚ। ହେ ଦେବୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହବ। କୋଉଠି ଦୁର୍ଗା, କୋଉଠି ଭଦ୍ରକାଳୀ, କୋଉଠି ବିଜୟା, କୋଉଠି ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ, କୋଉଠି ଚଣ୍ଡିକା, କୋଉଠି କୁମୁଦା, କୋଉଠି ନାରାୟଣୀ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ତୁମଠାରୁ କିଛି ବର ଚାହିଁବେ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ବରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ।
तेणु भगवान जो आशीर्वाद अच्छी देवी प्रति तेणु आज आप देखिए प्रत्येक ग्राम रे प्रत्येक सहर रे विष्णु मंदिर न थाई पारे, शिव मंदिर न थाई पारे, देवी मंदिर निश्चय थी सबुठी देवी मंदिर थी। आ साधारणतः लोक मैंने देवी को उपासना करती। ये दुर्गा पूजा आसिले 9 दिन बंद को पूजा करती। आ माँ मान तो केते संतोषी पूजा केते पूजा करती देवी मानकर। यही भगवान का आशीर्वाद तांकर अच्छी संसार कामना पाई देवी को आराधना करती। जेतेबेले भगवान एपरी कहले भगवान कथा शुणी कौन कले देवी हरि आदेश घेनी सिरे मिलिले मथुरा नगरे रात्रे देवकी निद्रा काले गर्भ हरिले जोग बड़े अनंत घेनी माया दम्बे थोइले रहिणी गर्भे जय भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का आदेश पालन करी जोग माया देवकी का गर्भ को आकर्षण करी नहीं रोहिणी का गर्भ स्थापन कले। एपटे देवकी देखिले भाविले मोर गर्भ नष्ट हो गला। कंस भाविला कौन मत भय करे से गर्भदार नष्ट हो गला। सेपटे रोहिणी माता देखिले मोर स्वामी को अनुपस्थित मोर गर्भ किपरि हैला। से भय पाईगले नंद बाबा को कहले नंद बाबा तांको धरी तांकर कुलगुरु सांडिल्य ऋषि निकट गले। सांडिल्य ऋषि त्रिकालदर्शी से जानी पारले कहले हे माँ तुम्हें दुख कर नहीं तुमर स्वामी ही संतान है तुम स्वामी संतान जोगमाया देवकी गर्भ आकर्षण कर तुम गर्भ में रखी जो एक कथा कहले से प्रसन्न हेले। जितेबले श्रावण मास पूर्णमी तिथि आसला बलराम जन्म है। तापरे अष्टम गर्भ समय आसला। सुखदेव कहते हे परीक्षित भगवान अपि विश्वात्मा भक्ताना अभयंकर आविवेश अंश भावेन मन आनक दुंदुभी। हे परीक्षित भगवान जे विश्वात्मा समस्त हृदय जे परमात्मा रूप अच्छी भक्तानाम अभयंकर जे भक्त मान अभय प्रदान करती से भगवान आविवेश प्रवेश कले अंश भागेन समस्त अंश सहित समस्त ऐश्वर्य सहित कोटि प्रवेश कले मन आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी होचंदी किए वसुदेव। वसुदेव का नाम गोटे हूँ आनक दुंदुभी। जेतेबेले वसुदेव जन्म हेले देवता माने सब दुंदुभी बजेले कहीं गृह भगवान जन्म हेबे। तेणु तांकर गोटे ना है आनक दुंदुभी। भगवान यही वसुदेवंकर मन भितर प्रवेश कले। भगवान आम भली जन्म नहीं तांकर जन्म कर्म सब दिव्यादि दिव्य अटे। भगवान से वसुदेवंकर मन भितर जो प्रवेश कले
ବସୁଦେବଙ୍କର ଶରୀରରୁ ତେଜ ବାହାରିଲା। ସେଇ ତେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଚାହିଁଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ସେଇ ତେଜ ଆସି ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସା ଦେବକୀ ସର୍ବ ଜଗତୋ ନିବାସ ନିବାସ ଭୂତା ନିତରାଙ୍ଗ ରେଜେ ଭୋଜେନ୍ଦ୍ର ଗେହେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଇବ ରୁଦ୍ଧା ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ କଳେ ଯଥା ସତୀ। ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେଇ ଦେବକୀ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ସାରା ଜଗତ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛେ। ସାରା ଜଗତଙ୍କର ନିବାସ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେବକୀଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା, ଏଇ ତେଜକୁ କିଏ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାର ଉଜ୍ଜଳକୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବ? ସେଇପରି ଦେବକୀଙ୍କ ତେଜକୁ କିଏ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖୁଥିଲା। କିଏ? ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲା। କିଏ? କଂସ। କଂସ ଆସିଲା। କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ, ତାର ଶରୀରରୁ ତେଜ ବାହାରୁଛି, ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆସି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସିଂହ ଆସି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲା ଭଳି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆସି ଦେବୀ ଗର୍ଭରେ ନିବାସ କଲା। କଂସ ଭାବୁଛି। କଂସ ଭାବିଲା, କିମ୍ ଅଦ୍ୟୋ ତସ୍ମିନ୍ କରଣୀୟମ୍ ଆସୁମେ ଯତ୍ ଅର୍ଥତନ୍ତ୍ର ନ ବିହନ୍ତି ବିକ୍ରମମ୍ ସ୍ତ୍ରିୟା ସ୍ୱସୁ ଗୁରୁମତ୍ୟା ବଧା ଅୟଂ ଯଶ ଶ୍ରିୟಂ ହନ୍ତି ଅନୁକାଳମ୍ ଆୟୁ। କଂସ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେବକୀକୁ ମାରିଦେବି କି ଏବେ? ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ କଂସ। ହଁ, ମାରିଦେବି କି? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ, ନା ନା, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି ମୋର ଭଉଣୀ, ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମାରିବା ଠିକ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଶ ଶ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ଛି ଛି କହିବେ। ମୋର ଗତି ନରକ ଗତି ହବ। କଂସ ଭାବୁଛି, ନରକ ଗତି କାହାର ହବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି ହବ କାହାର, କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା? ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯିବା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ରହୁଥିଲା। ଏମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ବେଶ୍ୟାର ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ବେଶ୍ୟା ତା ଝିଅକୁ ପଠେଇଲା, ଝିଅ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଲୁ, ଏଇ ଲୋକଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ନରକକୁ ଗଲା, ଦେଖି ଆସିଛି। ସେ ଝିଅ ଗଲା, ଦେଖି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ କହିଲା, ମା, ଏଇ ଲୋକଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା। ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇଲେ, ଦେଖିବା ଯଦି ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସିଏ ଝିଅ ଆସି କହିଲା, ମା, ଏଇ ଲୋକଟା ନରକକୁ ପଳେଇଲା। ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗଛ ତଳେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ବେଶ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଇଏ ନରକକୁ ଗଲା? ଆଙ୍କ ପାଖରେ କି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ବୋଧେ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା ୟାକୁ, ବେଶ୍ୟାକୁ, ଆଉଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆମକୁ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଆମକୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି? ନା, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିଏ ନରକକୁ ଗଲା? ଓ ଏଇ କଥା। ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା କହିଲା, କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଯଦି କହିବେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା, କେତେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କେତେ ଇଏ କରୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବ, ଜାଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା।
आ मरीगला भल है मरीगला केते लोग खाई केते लोग निंदा कर केते लोग मारी केते लोग खाई भल है मरीगला समस्ते छी छी कहले जानी मत सी नरकू गला तेणु आज कंस भावुची मु मरीगले सब लोग छी छी करेंगे ना ना मु आपको बर्तमान मारिबी ना जदि किए कह कंस कि सद्बुद्धि आसीगला एपरी ना क्या देखुची सी भगवान अच्छा देवी की गर्भरे तांकर तेज को देखुची सही समय में किसी समय में तार तमगुण रजगुण नष्ट हो गला तेणु ये से चिंता कला मु अपेक्षा करी अष्टमकर संतान पर्यंत जन्म है जहाँ कि करी एवं मु देवकी को मारि ना ये चिंता करी से गृह को चलीगला किंतु नारद मुनि कहते अष्टम गर्भ जन्म हम किपरि तार रूप नारद कहते काला काला होगा मुरली वाला होगा तेणु कंस से दिन कला जिनस देखिले भय कर कला देखिले आसला आसला मोर शत्रु कृष्ण कृष्ण है सी सबु बड़े कला देखू जिनस को देखी भय कर से तार जीवन बीतिया लगिला एपरी से बर्तमान भयभीत अच्छी कंस केतल जन्म हम अष्टम गर्भ मुझे मारी बोली से भयभीत अच्छी एपटे कौन है एपटे ब्रह्मा शंकर इंद्र तुले ब्रह्मा शंकर इंद्र तुले 33 कोटि देव बले मिलिले मथुरा नगरे देवकी देवी नंदी घरे प्रणाम कले जने जने श्री कृष्ण जननी चरणे गर्भ को चाही गंगाधर स्तुति करन्ति देववर स्तुति वेदवर वेदव जय भक्त वत्सल भगवान की गंगाधर बोले किए महादेव वेदवर माने ब्रह्मा ब्रह्मा शिव आदि 33 कोटि देवता मथुरापुरी आसिले बंदीशाला को देवकी माता को प्रणाम कले तांका गर्भरे जे भगवान अछंती तांका स्तुति कले तो गर्भ स्तुति बोली सुंदर स्तुति करछथि 2-4टा स्तुति पाठ करी आमे आगु को जीवा वर्तमान देवता माने गर्भ को स्तुति करछथि कोन करछथि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य सुजोनिर निहितंचो सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनित्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एटी सत्य सत्य बोली 9 थर प्रणाम करछन्ति देवता माने सत्यव्रतम भगवान तांकर व्रत को सबले सत्य करंती भगवान व्रत कौन कौन व्रत करछन्ति भगवान श्रीराम चरित्र रे जेतेबेले विभीषण आसिला भगवान बाकू शरणागत ही सेतेबेले एई सुग्रीव अंगद जाम्बवान एमान को भगवान पचारे कौन करवा विभीषण आसिले एमाने कहले प्रभु ये शत्रुर भाई आसी आमर कौन विपद हो पारे आगो बांधी देवा उचित भगवान कहले तुम्हें माने मोर व्रत कथा जान तुम्हें गोटे व्रत कर कौन जान
भगवान व्रत करछन्ति कौन भगवान कहले सकृद एव प्रपन्नज तबे अस्मि च जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददात एतत् व्रतम मम ए आमर व्रत कौन सकृद थरे मध्य जदि मो निकटरे निष्काम भावे निष्कपट चित्तरे शरणागत हब कह प्रभु मु आपण शरणागत मत रक्षा करंतु कृपा करंतु थरे मध्य निष्काम भाव रे कह मत निष्कपट चित्तरे मु ताको अभय प्रदान करे ये आमर व्रत अटे। तेणु सी आमर शरणागत ही आसी ताकू मु रक्षा करी आमर कर्तव्य अटे तेणु विभीषण रक्षा कले। तेणु एठी कहउचंदी देवता माने सत्य व्रतम प्रभु आपण व्रत को आपण सब सत्य करंती सत्य परम परम सत्य आपण पूर्वे थिले एबे अछंती पर मध्य आपण रहिबे भगवान होचंदी परम सत्य आमे माने हमर शरीर हमर पो झियो धन संपत्ति पूर्वे नथिला एबे अछि पर सब नष्ट हो जीव तेणु ये सब विनाशशील वस्तु सत्य वस्तु होचंदी भगवान सत्य परम त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य होचंदी तीन काल सत्य होचंदी भगवान सत्यस्व जोनिम समस्त सत्यर जोनि अर्थात मूल समस्त सत्यर मूल कारण होचंदी भगवान समस्त सत्य भितर सी अछंती एही परे सत्य 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 कही न थर सत्य सत्य कही देवता माने भगवान गर्भ को प्रणाम कले गर्भ भितर थिया भगवान को प्रणाम कले तापर कौन कहले हे प्रभु तया एक एव अस्य सतो प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वं अनुग्रह तत्माया सकृत चेतसत्वं पश्यन्त नाना विपश्चितो जे देवता माने कहउछन हे भगवान हे प्रभु आपण होचंती अद्वितीय वस्तु आपण छड़ा जगत रे किए ना आपण होचंती अद्वितीय वस्तु अद्वैत तत्व होचंती आपण हे प्रभु आपण ए जगतर रक्षाकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता आपण इच्छा रे ही जगत सृष्टि होची आपण इच्छा रे जगत पालन होची आपण इच्छा रे जगत संहार होची किंतु हे प्रभु जो माने आपणकर माया द्वारा मोहित अछंती से माने ए तत्व जानते नाही आपण जो माने भक्त नुहंती शरणागत नुहंती ए माया द्वारा मोहित अछंती ए तत्व जानते नाही हे प्रभु सो आपण द्वारा ही होछि हे भगवान आपण होचंती पूर्ण ज्ञानमय आपण होचंती पूर्ण आनंदमय हे भगवान एई चराचर जगतर एई स्थावर जंगम आदि जगतर मंगल पाई आपण विभिन्न अवतार ग्रहण करती समस्त अवतार शुद्ध सत्व संपन्न अटे जो अवतार ग्रहण करी विभिन्न लीला करती या भक्त मानकर मंगल पाई एवं अभक्त मानक विनाश करिया पाई आपण विभिन्न रूप धारण करती हे भगवान त्वयि अंबुज आख्य अखिल सत्व धाम्नि समाधिना निवेशितो चेतसकै तत्पादपतेन मत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाम एठी देवता माने कहउछन संबोधन करछन्ती अंबुजाक्ष अंबुज माने पद्म पद्म बली जार आखि भगवान का आखि होचे पद्म बली भगवान नाम कौन कमल नयन पद्मलोचन बोली कह जाए तेणु कहउछन हे प्रभु हे कमल नयन हे पद्मलोचन प्रभु आपण अखिल सत्व धाम्नि समस्त जगतर अस्तित्वर कारण समस्तंकर मूल कारण होचंती आपण हे भगवान पाद पदेन महत्कृतेन आपणकर पाद पद्म नौका को महत् व्यक्ति माने शुद्ध भक्त माने वैष्णव माने भक्त माने आपणकर पाद पद्म नौका को आश्रय करी
आपणकर नाम रूप लीला गुण को श्रवण कीर्तन स्मरण करी करी एकाग्र चित्त एपरी करी करी से माने समाधि अवस्था प्राप्त हो जाते अर्थात चित्त को आपण बारे निविष्ट कर दियंती जा फल रे एई जगत गोवत्स पद हो जाए तांको पई ए संसार चक्र उद्धार पे अति सहज हो जाए। हे भगवान किंतु हे कमल नयन जो माने आपणकर एई भक्ति को छाड़ी ए शरणागत को छाड़ी ए भक्ति जो आश्रय को छाड़ी अन्यान्य मार्ग रे जानती ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग जोग मार्ग रे जानती से माने केबे हेले कोन से मानकर अंत कोन शुद्ध हुए नाही भगवान भक्ति छड़ा आउ कौन सी मार्ग गले अंत कोन शुद्ध हुए नाही। देवता माने कहउचंती हे प्रभु आपण भक्ति को छाड़ी आपण पाद पद्म आश्रय को छाड़ी अन्यान्य मार्ग रे जो माने जाउचंती तांकर चित्त शुद्ध हुए नाही से माने भाबुचंती आमे मुक्ति हेले बोली कि से माने मुक्ति होंदी नाही से माने एई जो विभिन्न प्रकार साधन करी कठोर तपस्या करी बड़ उच्च पद को प्राप्त होते से माने पुणी निम्न पद को आसी जाती कहीं आपण पाद पद से आश्रय कर नथिबा जोगु उच्च पद प्राप्त होते पुणी अधोगति हो जाए किंतु जो माने आपणकर पाद पद्म आश्रय करछंती आपण पाद पद्म को सुदृढ़ भाव में धरिछंती से माने आपणकर सुरक्षा द्वारा सुरक्षित होती से माने केते विपद आसले मध्य से विपद उपरे पाद रखी निर्विघ्न चलती कहीं से माने आपण सुरक्षा से माने सुरक्षित होती। हे भगवान सुन्मन गुन्मन संस्मरयन चिंतयन नामानि रूपानि मंगलान्ते क्रियासु जत्चरण अरविंदाय आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। भगवान किपि प्राप्त करियो कहउचंती देवता माने कहले सुन्मन सुनिव भगवान कथा श्रवण करिव आ कोन गुन्मन कीर्तन करिव संस्मरयन स्मरण करिव भगवान कथा को निरंतर श्रवण करिव तांकर नाम रूप लीला को कीर्तन करिव जहाँ श्रवण कीर्तन करते निरंतर स्मरण करिव किपरि करिव ना ये जो भगवान मंगलमय नाम रूप लीला गुण को श्रवण कीर्तन स्मरण करी करी क्रियासु जज शरण बिंदर आविष्ट चेता तांकर भगवान पाद पद्म निज चित्त को आविष्ट करदब कथा शुणी शुणी यहीपरि शुणव तमें यहीपरि कीर्तन करिव यहीपरि कथा शुणव यहीपरि स्मरण करिव करी करी मन को आविष्ट हो भगवान शरण रे आविष्ट हो गले न भवाय कल्पते से मानकर आउ पुनर्जन्म हुए नहीं संसार से सहजरे उद्धार हो जाती। हे प्रभु मत्स्य अश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विविदेशु कृत अवतार पासिन त्रिभुवनं यथा अधुन ईश भारम भुवहर जद उत्तम बंदनते। देवता माने कहते हे प्रभु आपण अनेक अवतार ग्रहण कर मत्स्य अवतार हयग्रीव अवतार कच्छप अवतार नृसिंह अवतार बरा अवतार हंस अवतार राम अवतार वामन अवतार एपरि अवतार ग्रहण करी ए जगत लोक मान मंगल करछंती सेपरि वर्तमान मध्य आपण आविर्भाव होई ए जदुवंशी माने रक्षा करंतु ए असुर मान विनाश करे धर्म को रक्षा करंतु प्रभु एपरि देवता माने भगवान स्तुति कले आ भगवान स्वागत मध्य कले आमे 2 मिनिट तांको सहित स्वागत करिवा तापर भगवान आविर्भाव विषय आलोचना करिवा। स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं कृष्ण
सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण एभଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏ ଜଗତର ପରିବେଶ କିପରି ହେଇଥିଲା ସୁଖଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଥୋ ସର୍ବଗୁଣ ଉପେତଃ କାଳ ପରମ शोभन जैरेव अजन जन्म रुक्षम शांत रुक्ष ग्रहतारकम। जेतोड़े भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि ए तिथि आसिला से समय रे ए जगतर परिवेश परम शोभनीय बोली कहले, परम मंगलमय हो गला। यही पृथ्वीर परिवेश परम मंगलमय हो गला। रोहिणी नक्षत्र पड़ता एवं समस्त ग्रह तारा माने शांत चित्तरे थिले, सबु दिग मंगलमय हो गला एवं समस्त ग्रह नक्षत्र मान शुभ दृष्टि थिले। आ पृथ्वी माता परम प्रसन्न हो गले। भगवान आसिए बोले पृथ्वी माता परम प्रसन्न है। कहीं पृथ्वी माता किए? भगवान पत्नी। दुईटी पत्नी भगवान गोटे श्रीदेवी आ गोटे भूदेवी। श्रीदेवी होती लक्ष्मी वैकुंठ अच्छा, पृथ्वी मध्य भगवान पत्नी। अनेक दिन पर आमर प्रभु आसवे, तेणु पृथ्वी माता मध्य प्रसन्न हो गले। आओ समस्त नदीर जलमान निर्मल हो गला। ह्रदरे जलाशय रात्रि समय पद्म फूल प्रस्फुटित है। पद्म फूल रात्रि फुटे, दिन में फुटे, किंतु से दिन रात्रि जन्म हे भगवान रात्रि समय पद्म फूल सब प्रस्फुटित है। एवं कोइली आदि पक्षी माने मधुर स्वर रे गुंजन करिया लगिले। सबु वृक्षलता सुंदर देखागला। सबु फल पुष्परे परिपूर्ण हो गला। सुगंध सुखदायक पवित्र वायु प्रभावित हो लगिला। जो दिन कंस अत्याचार कला ब्राह्मण मानकर यज्ञशाला रे कौन यज्ञ बंद होता, किंतु आज स्वत यज्ञशाला रे अग्नि प्रकटित हो गले। भगवान आविर्भाव समय यज्ञशाला रे स्वत अग्नि प्रकटित हो गले। एवं ब्राह्मण मानकर भक्त माने जो माने कंस द्वारा कष्ट पाउथिले से मानकर अंतःकरण पवित्र अनुभव कले, शुद्ध अनुभव कले, प्रसन्न अनुभव कले। एवं आउ कौन है ना देवता मान सब
दुंदुई बजिया लगे स्वर्ग दुंदुई बजिया लगिले एवं गंधर्व माने किन्नर माने सब मंगलमय गीत गाया लगिले सिद्ध चारण विद्याधर माने स्तुति करिया लगिले अप्सरा माने नृत्य करिया लगिले मुनि माने देवता माने पुष्पवृष्टि करिया लगिले एवं मंद मंदम जलधारा धीरे धीरे वृष्टि होगा मध्य लगिला एही समय रे निशिथे तम अद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवी रूपिण्या विष्णु सर्वो गुहाश्रया आविरासि जथा प्राच्य दिशे इंदु इव पुष्कल। हे परीक्षित निशिथे तम अद्भुते से भाद्र मास अष्टमी तिथि गभीर रात्रि रे दिन राति 12टा समय रे गभीर रात्रि रे देवक्यम देवी रूपिण्याम देवी रूपिणी देवकी पाखरे विष्णु सर्व गुहाश्रय भगवान जी की समस्त हृदय रे परमात्मा रूप रे अछंती भगवान कोठी अछंती सर्व गुहाश्रय को वैकुंठ केवल नहांती समस्त हृदय मध्य जे परमात्मा रूप अछंती से भगवान आविरासित माने आविर्भाव हेले किपरि उदाहरण दे कहउछंती प्राच्यम दिशि इंदु इव पुष्कल पूर्व दिगरे जेपरि पूर्ण चंद्र आविर्भाव उदय हुए भगवान सेपरि सेठी आविर्भाव हेले पूर्व दिगरे जन्म होचंदी ना उदय होचंदी सूर्य चंद्र उदय हुए जेपरि पूर्व दिगरे सूर्य उदय हुए चंद्र उदय हुए तार तो पश्चिम दिगरे चंद्र मरी जाउनांती कि सूर्य मरी जाउनांती पुणी जन्म होन निरंतर सूर्य अछंती निरंतर चंद्र अछंती जेतले से उदय होंती हमको जन्म ला बळे देखा जाए कहबार तात्पर्य जी सुखदेव जेपरि चंद्र सूर्य निरंतर अछंती आविर्भाव होंती भगवान सबुबळे अछंती थिले अछंती रहिबे वर्तमान देवकी निकट रे चतुर्भुज रूप रे आविर्भाव हेले जे भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय जे वसुदेव बाबा की देवकी माता की मथुरा धाम की जेतले भगवान चतुर्भुज रूप आविर्भाव हेले तांकर स्वरूप किपरि कहउछन्ते किरट कुंडल कंकण पादे न पुरारोणो झोणा देशाए शंख चक्र तेजाय मर्कत स्तंभ चारि भुजा गदा कमल शंख चक्र अधर ओष्ठ रंग रेखा जय भक्त वत्सल भगवान की भगवान शंख चक्र गदा पद्म धरी आविर्भाव हेले से मस्तक रे किरीटी लगैछन्ती कर्णरे कुंडल अछि पादरे नपुर अछि श्रीवत्स चिन्ह अछि कौस्तुभमणि अछि वनमाला परिधान करिछन्ती एपरि भाव रे भगवान सेठी आविर्भाव हेले जेतेबेले वसुदेव देखले स्वयं भगवान तांकर पुत्र रूप प्रकट होइछन्ती आश्चर्य हेले वसुदेव
ତାଙ୍କର ନୟନ ଆନନ୍ଦରେ ଝଲିସି ଉଠିଲା, ତାଙ୍କର ରୋମ ରୋମ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲା ବସୁଦେବଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ, ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ 10,000 ଗାଈ ଦାନ ଦେବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ବସୁଦେବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୂତିକା ଗୃହ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଦେବ ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବସୁଦେବ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିଦିତ ଅସି ଭବାନ ସାକ୍ଷାତ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପରଃ କେବଳ ଅନୁଭବ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଦୃକ୍। ବସୁଦେବ ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ବିଦିତ ଅସି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆପଣ କିଏ। ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ଵକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ପୁରୁଷ, ସାକ୍ଷାତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି ମୋ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଅନୁଭବର ସ୍ୱରୂପ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିପାରିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରାଜା ହେଇ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋ ଗୃହରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର 6 ଭାଇକୁ ଏଇ ମୂର୍ଖ କଂସ ବଦ୍ଧ କରିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବ ଯେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କଂସ ତାର ଅସୁରମାନ ଧରି ଏଠିକି ଆସିଯିବ। ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତା ଭୟରେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏହିପରି ବସୁଦେବ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଆଉ ଦେବୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଦେବୀ କ'ଣ ସ୍ତୁତି କଲେ? କହିଲେ, ରୂପମ୍ ଚତତ୍ ପ୍ରାହୁ ଅବ୍ୟକ୍ତମ ଆଦ୍ୟମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗୁଣମ୍ ନିର୍ବିକାରମ୍ ସତାମାତ୍ରମ୍ ନିର୍ବିଶେଷମ୍ ନିରୀହଂ ସତ୍ୱଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ। ଦେବକୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବେଦରେ ଯାହାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ନିର୍ବିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ହେ ଭଗବାନ, ମର୍ତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଳ ଭୀତ ପଳାୟନ ଲୋକାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ନିର୍ଭୟମ୍ ନ ଅଧିଗଚ୍ଛତ୍ ତ୍ୱତ୍ପାଦ ପଦାବ୍ଜଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଅଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଶେତ ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ମାତ୍ ଅପୈତି। ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମର୍ତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଳ ଭୀତ ପଳାୟନ, ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସର୍ପ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ବ୍ୟାଳ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ଅଛେ। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଦେବକୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇଲେ, ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତାର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଶରଣାଗତ ହେଲି, ମୋତେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ମୋର ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର তোমার চরণ দ্বয় অমৃতাধার
তোমার চরণ অশোক ভয় অমৃত আধার তোমার চরণ দয় অমৃত আধার তোমার চরণ তাহা তো এখন বিশ্রাম লভিয়া তাহাতে এখন তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া তাহাতে ছাড়িনু ভবের ভয় ছাড়িনু ভবের ভয় ছাড়িনু ভবের ভয় ছাড়িনু ভবের আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী দুঃখ দূরে গেল চিন্তা ন রহিল সুখে দূরে গেল চৌদিকে আনন্দ দেখি চৌদিকে আনন্দ চৌদিকে আনন্দ দেখি দিকে আনন্দ আমার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লেখুଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିବେଦନ ତୁୟା ପଦେ କରି ହଇନୁ ପରମ ସୁଖୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇ ମୁଁ ପରମ ସୁଖୀ ହେଲି ଦୁଃଖ ଦୂର ଗେଲ ଚିନ୍ତା ନ ରହିଲ ଚୌଦିକେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ମୋର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇ ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର তোমার চরণ দয় আপনার পাদ পদ্ম হচ্ছে অশোক মানে শোক নাই যেটি ভয় নাই কেবল আনন্দ হি আনন্দ অছি সেই পাদ পদ্মরে মু শরণাগত হি বিশ্রাম নেলি আও মতে বর্তমান এই ভয় যে ভবর ভয় মৃত্যু ভয় মোর আও নাহি তেণু যে ভগবান পাদ পদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত হেবে ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣକୁ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଚିତ୍ତକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ଦେବକୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି ମୁଁ ଆପଣ ଶରଣାଗତ ହେଲି ହେ ଭଗବାନ ଏଇ ଉଗ୍ରସେନର ପୁତ୍ର ଯେ କଂସ ତାର ଭୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ତାର ଭୟରୁ ଆମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ଅନୁଭବର ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ଧ୍ୟାନର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେଇ ଅସୁର କଂସ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେପରି କଂସ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ବାଳକଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ କଂସ ଆସିଲେ ମୁଁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବୀକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ ଶୁଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଦେବୀ ତ୍ୱମ୍ ଏବ ପୂର୍ବ ସର୍ଗେ ଅଭୂପୃଷ୍ଣି ସ୍ନାୟମ୍ଭୁବ ସତୀ ତଦା ଅୟଂ ସୁତପା ନାମ ପ୍ରଜାପତେ ଅକଲ୍ମଷଃ ହେ ଦେବୀ ତୁମେ
ପୂର୍ବେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ତୁମ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ପୃଶ୍ନି। ଆଉ ତମର ଏଇ ପତି ବସୁଦେବଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁତାପା ନାମକ ପ୍ରଜାପତି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁତାପା, ତୁମ ନାମ ଥିଲା ପୃଶ୍ନି। ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦେବତାମାନ ଗଣନାରେ ଦୀର୍ଘ 12,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲ ମୋତେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ମୋର ନାମ ଥିଲା ପୃଶ୍ନି ଗର୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଲ ଅଦିତି ମାତା। ଏଇ ବସୁଦେବ ହୋଇଥିଲେ କଶ୍ୟପ ଋଷି। ମୁଁ ତମ ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। କୋଉ ରୂପରେ? ବାମନ ରୂପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ତମ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହେ ଦେବୀ, ତୁମର ଏଇ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଏହିପରି ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ଭକ୍ତି କର। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଯିବି। ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବସୁଦେବ, ମୁଁ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୋତେ ନେଇ ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଛି, ମୋତେ ସେଇଠି ରଖିଦେବ। ସେ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଆସିବ। ତାପରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଏହିପରି ଭଗବାନ କହିଲା ପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା ଆସିତ ହରି ତୁଷ୍ଟିଂ ଭଗବାନ ଆତ୍ମମାୟା ପିତ୍ରୋ ସମ୍ପଶ୍ୟତେ ସଦ୍ୟଃ ବଭୁବ ପ୍ରାକୃତ ଶିଶୁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏହିପରି କହିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବାପା ମା ନିକଟରେ ହିଁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଗଲେ। ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ସେ କୃଷ୍ଣସ୍ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଯେପରି ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲେ ନା, ଆମର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସନ୍ଥ ମାନେ କହନ୍ତି, ଦେବକୀ ମାତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କୋମଳ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦେବକୀ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲେନି, ଏତେ କୋମଳ ଥିଲେ। ଦେବକୀ ମାତା ଟିକେ ଲଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ବାଙ୍କ ହେଇକିରି ପ୍ରଥମ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଭଗବାନ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଟିକେ ବାଙ୍କ ହେଇଗଲେ। ଯେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ର ଆସିଲା। ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗଦି ପଡ଼ିଛି, ମଖମଲ ଗଦି ପଡ଼ିଛି। ଆଙ୍କର ତ ବସୁଦେବଙ୍କର ଶିଙ୍କୁଳି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ଧରିଲେ ନା, ସେ ଶିଙ୍କୁଳି ସବୁ ସ୍ୱତଃ ଖୋଲିଗଲା। ଆରେ ଯାହାର ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସାଧାରଣ ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳି ଖୋଲିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଜଗିଥିଲେ, ସବୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା କବାଟ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ବାହାରଙ୍କୁ। କୋଳରେ ଘେନି ନାରାୟଣ ବାହାର ହୁଏ ତତ୍କ୍ଷଣ
निद्रारे मोहित सकल पुष्टि करन्ति मेघमाल तिन्तिबा देखि जगन्नाथ फणा वाड़िले अनंत जय भक्तवत्सल भगवान की। जेतेबेले वसुदेव मस्तक उपरे धरी भगवान को जाउछंती से समय जोर वर्षा हला। वर्षा हवा जोगु अनंत भगवान पछाड़ आसी जेपरी प्रभु पर पानी पड़ो नाई फणा धरी रहिले। जमुना नदी पार हेले जीवे कोटि की है नंद घर को जीवे मथुरा रो गोकुल को जीवे। जेतेबेले जमुना नदी को आसिले देखिले जमुना रे बन्या आसी एते जोर रे बन्या आसी किपरि पार हेबे। जहाँ प्रभु इच्छा बोले से भगवान स्मरण करी जमुना नदी भितर प्रवेश कले। जमुना नदी कौन भगवान को हेबे पत्नी अष्टपत्नी भितर कालंदी जमुना गोटे अच्छा। जमुना हूँ भगवान पत्नी। तेणु जमुना नदी आदि प्रसन्न प्रभु आसुच्चंती स्वामी आसुच्चंती बोले से प्रसन्न तांकर पाद पद्म स्पर्श करने चाहूँगी जमुना। तेणु जमुना नदी भितर जो प्रवेश कले वसुदेवंकर आंटे पानी है अंटे पानी है छाती पानी है बेके पानी होगला। हाँ तांकर दाढ़ी सब तिंती गलानी नाक बंदे पानी होगलानी। सेतबेले भगवान देखिले जमुना कहले ए जमुना तोर शशुर बुढ़े मारदू ना कौन बंद कर। जमुना कहले प्रभु आपण पाद पद्म दर्शन करने चाहूँ मत कृपा करंतु। जेतबेले एक कथा कहले भगवान पाद पद्म बाहर काढ़िले सेतबेले से जमुना जल जो पाद पद्म को बाजिला जमुना दिभाग हो गला। वर्तमान जमुना दिभाग गला। वसुदेव धरी गोकुल रे पहुँचले। गोकुल रे भगवान जोगमाया द्वारा समस्ते शोई पड़ते। जशोदांकर यही जोगमाया जन्म होते ये नहीं तांको पुत्र को सेठी रखीदेले। जोगमाया को धरी पुणी आउथरे आसीगले। जतले आसिले आसला परे पुणी आउथरे कबाट पड़ीगला चाबी पड़ीगला आंकर श्रृंखला सब पुणी आउथरे बंधा होगला। जेतेबेले सबू हला परे जोगमाया कौन कले कांदिबा को लागिले। ये जोगमाया कांदिले सांगे सांगे सब प्रहरी माने शोई पड़ते उठी पड़े अरे उठ 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 अष्टम गर्भ संतान जन्म होगला। कंसु कहवा चलो ये सांगे सांगे जे कंसु खबर देले जे देवकी अष्टम गर्भ संतान जन्म होगला। एक शुणु से तो अनेक रही केतल अष्टम गर्भ संतान जन्म हम। सतल्पातुर्णम उत्थाय काल अयम इति विहल सुति गृहम आगातुर्णम प्रस्फलन मुक्त सुदुर्जह। कहते सुखदेव हे परीक्षित जेतबेले कंस शुणला जे देवकीर अष्टम गर्भ जन्म होगला सांगे सांगे से उठी भारी पड़ा मोर काल आसीगला। एपरी भावे से खड़ग धरी भारी पड़ा जीवा समय बाट झुंटी पड़ुची तार उत्तर पड़ जाऊँगी तार मस्तक मुकुट पड़ जाऊँगी कि जानी पारनी से अति तीव्र गति जाए पहुँचला देवकी निकट रे। देवकी निकट गले देवकी तांको निवेदन कले। देवकी कहले तम आहो भ्रातरं देवी कृपणा करुणा सती शुश्रा इदम तव कल्याण
ସ୍ତ୍ରୀୟଙ୍ଗମା ହନ୍ତୁମ ଅହର୍ଷି। ଦେବକୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ଭାଇ ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁଅ ହେଇନାହିଁ, କନ୍ୟାଟି ହେଇଛି ଭାଇ। କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ, ତୁମେ କନ୍ୟାକୁ ମାର ନାହିଁ ଭାଇ। ମୋର ଅନେକ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମେ ମାରିଦେଲ, ଏ କନ୍ୟାଟି ମୋତେ ଉପହାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ କନ୍ୟା ତୁମର ବହୁ ହବ, ପୁତ୍ରବଧୂ ହବ। କୃପା କରି ମୋର କନ୍ୟାଟିକୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହିପରି ନିବେଦନ କଲେ ଦେବକୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଦେବକୀଙ୍କର। ଜବରଦସ୍ତି ସନ୍ତାନକୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଶିଳା ପୃଷ୍ଠରେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନା, ଦେବୀ ଯୋଗମାୟା। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦେବୀ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଧନୁ, ତ୍ରିଶୂଳ, ବାଣ, ଢାଲ, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଏପରି ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଆଠଟି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧାରଣ କଲା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି କଂସକୁ, ହେ ମୂର୍ଖ କଂସ, କିମୟା ହତୟା ମନ୍ଦ ଜାତ ଖଳୁ ତବ ଅନ୍ତକୃତ ଯତ୍ର କୋବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ମାହିଂଶ୍ରୀ କୃପଣାନ ବୃଥା। ଆରେ ମୂର୍ଖ କଂସ, ତୁ ମୋତେ ମାରି ଲାଭ କ'ଣ? ତତେ ଯିଏ ମାରିବା ଲୋକ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୋତେ ମାରି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁ ମାର ନା। ଏହିପରି କହି ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା କଂସ କ'ଣ କଲା? ଦେବୀ ବଚନ କଂସ ଶୁଣି ବିଚାର କଲା ମନେ ଗୁଣି। ନ ଜାଣି ବିଧାତାର ଗତି, ସୋଦରେ କଲଇ ଅନୀତି। ଅନେକ କଲି ମୁଁ ଦୋଷ, କେମନ୍ତେ ହୋଇବ ବିଶ୍ୱାସ। ଚାହିଁଲା ଦେବକୀ ନନ୍ଦ, ଚାହିଁଲା ଦେବକୀ ବଦନ, ବୋଲଇ ମଧୁର ବଚନ। जय भक्त वत्सल भगवान की। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା କଂସ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେରେ, ମୁଁ ସିନା ମିଥ୍ୟା କହୁଛି, ଏ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହବ ବୋଲି, ଏବେ ଦେବୀ କହୁଛି ତୋତେ ମାରିବା ଲୋକ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋର ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି, ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି? ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି କଂସ ଯାଇ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା।
ପଡ଼ି କହୁଛି, ଓହୋ ଭଗିନୀ, ଓହୋ ଭାମା, ମୟା ବାମ୍ବତୋ ପାପ୍ନନା ପୁରୁଷ ଅଦ ଇବ ଅପତ୍ୟମ୍ ବହବ ହିଂସିତା ଶ୍ରୁତା। ହେ ଭଉଣୀ, ହେ ଭିଣୋଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମାରିଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ଶରଣାଗତ, ତୁମେ ତ ସାଧୁ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ, ତୁମେ ଦୀନ ବତ୍ସଳ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭାଇ ଭିଣୋଇ ଭଉଣୀର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା କଂସ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ ତା ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ ସେହା। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କଂସ କାନ୍ଦୁଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ୟ ଗୃହରେ ରଖିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ କଂସ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା, କଣ ହେଲା? ରାତି ପାଇଲା। ଏମନ୍ତ ରଜନୀ ପାହିଲା, କଂସ ସଭାରେ ବିଜେ କଲା। ଅସୁର ଗଣକୁ ବସାଇ କହି ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ଶୂନ୍ୟେ ଚଣ୍ଡିକା ଯାହା ଭଣୀ ସବୁ କହିଲା ପରିମାଣୀ। जय भक्त वत्सल भगवान की। जेतबेले सकाळ ହେଲା सभा को गला कंस सबु असुर माननको डाकिला, सभा कला। जहा कहिथिले जोगमाया जे तते मारिया लोक जन्म हो साराणी एक कथा कहिला। जेतबेले एक कथा कंस कहिले सेतबेले असुर माने निष्पत्ति नेले जदि जन्म हो साराणी ठीक अच्छी यही 10 दिन भितर जेते संतान ये ब्रजर जन्म होती आम ताको मारिदेवा। मारिदेले तुमको जी मारे से मरीज। ए काम किए कर बाहर किए पूतना। जे पूतना राक्षसी कहला ए काम मु करी, ए काम मोर पिला मोर खाद्य, ए काम मु करी। पूतना को दायित्व दियाला से दायित्व। तापरे देवता माने कहिले ए असुर माने कंस को कहिले हे महाराज आपणकर रणटंकार को देवता मान भय करती सत किंतु देवता मान को आप विश्वास करवा उचित नुहे। ये देवता मान मूल हूँ विष्णु। ए विष्णु को आम जेपरी नष्ट करिया को पड़िबो। मूलं हि विष्णु देवानाम जत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपयज्ञास दक्षिणा। कहले ए विष्णु को विनाश कले ही देवता माने विनाश हेबे। किंतु विष्णु किपरि विनाश करिबा? विष्णु तो बड़ मायावी। तेणु विष्णु को विनाश करियो हेले विष्णु जो स्थान रोचे से स्थान गुड़ विनाश करदबा। ताले विष्णु स्वतः मरीजीव। को स्थान रोचे से ना जोटे ब्राह्मण माने यज्ञ करुछंती, जोड़े साधु माने सत्संग करुछंती, जोड़े गोमातांकर सेवा होउची,
जोड़ी तपस्या होची जोड़ी वर्णाश्रम धर्म ठीक बार पालन होची ए सब स्थान रे विष्णु रहुची ए विष्णु ही तांकर मूल सबु साधु ऋषि वैष्णव समस्ते तांकर आश्रय रे थांती तेणु ए विष्णु को मारिदेले समस्ते मरीजिबे तेणु ए स्थान गुड़ी सब ध्वंस विध्वंस कर जेतबले असुर माने एपरी तांको कहिले कंस को सुखदेव गोस्वामी कहउचंदी एवं दुर्मंत्रिबी कंस सह समंत्र्यो दुर्मति ब्रह्म हिंसाम हितम मेने कालपास आवृत असुर ए कालर पास रे बंधाइतिबा असुर माने जेतबले एपरी कहिले कंस को कंस सेमानंग बुद्धि रे पड़े तांकर असुर मानु आदेश देला जाओ जोठी एई संत माने साधु माने ब्राह्मण माने गोमाता रहउचंदी ताको ध्वंस विध्वंस करि दियो वर्तमान तांकर आदेश रे असुर माना आसी साधु वैष्णव ब्राह्मण मानकु दुख दब लागिले कष्ट दब लागिले समस्त को जंत्रणा दबा को लागिले सुखदेव कहउचंदी आयु श्रिय जसो धर्म लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंस महत अतिक्रम जदि महत पुरुष मानकु संत मानकु अतिक्रम करिवो कष्ट देव कण हब आयु नष्ट हो जीव श्री नष्ट हो जीव जस नष्ट हो जीव जहा किछि धर्म करथिबो नष्ट हो जीव जहा कि तुम बर प्राप्त होइतिबो नष्ट हो जीव सब किछि नष्ट हो जीव तेणु केबे हेले महत पुरुष मानंको साधु संत शुद्ध भक्त वैष्णव मानंको दुख दब नाही तांको जंत्रणा दब नाही तांको कष्ट दब नाही देले आमर जहा किछि धर्म नष्ट हो जीवो आयु नष्ट हो जीवो श्री नष्ट हो जीवो सब नष्ट हो जीवो आज कंस सेही परी समस्त को दुख दवा जगो से जो बर प्राप्त होइतिला जहा धर्म करथिला तार आयु मध्य सब नष्ट होई गला वर्तमान से समस्त को दुख दउची आ गोटे अध्याय आसवा आमको नंद उत्सव एसबू आम आलोचना कले घंटा लगे तेणु आ समय तो है नंद उत्सव आम काली करवा बर्तमान कथा कही विश्राम करवा कि 10 मिनट हरिनाम कीर्तन करेंगे तापरे प्रसाद पे आम गृह को जीवा जय वंशा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद